لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں رسول خدا کے حرم میں امام موسیٰ کاظم کونے میں بیٹھے ہوئے عبادت میں مصروف ہے. ایک بدبخت آتا ہے، آکے کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم یا ابن اے میرے چاچا کے بیٹے آپ پہ سلام ہو. ہارون آ کے یہی کہتا ہے رسول خدا کو. آیا وہ محبت میں یہی کہتا ہے؟ نہیں، وہ محبت میں یہی نہیں کہتا ہے، بلکہ وہاں پہ جتنے لوگ تھے ان کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میری نسبت رسول خدا سے ہے، اس منصب کے حقدار ہم ہیں، خلافت کے حقدار ہم ہیں، میں رسول خدا کے چاچا کا بیٹا ہوں. اسی لیے یہ نسبت سلسلہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن یہ سن کے موسیٰ کاظم کیا فرماتا ہے؟ السلام علیک یا عبدی، اے میرے بابا رسول خدا تجھ پہ سلام ہو. ہارون پریشان ہو گیا. موسیٰ کاظم کی ماں موسیٰ کاظم کی طرف متوجہ ہو کے فرماتے ہیں یہ تو کیا فرما رہا ہے؟ تو بھی چاچا کا بیٹا ہے، میں بھی چاچا کا بیٹا ہوں. تو ابو طالب کا بیٹا ہے، میں عباس کا بیٹا ہوں. تو رسول خدا کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ تو میرا مولا کیا فرماتا ہے؟ آپ کو دلیل چاہیے؟ میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں. مولا فرماتا ہے قرآن میں اللہ نے ابراہیم کے سلسلے کو بیان کرتے 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 آخر میں آگے کیا فرماتا ہے؟ وَعِیسیٰ، عیسیٰ کو بھی ابراہیم سے جوڑ دیتا ہے. عیسیٰ کی رب عیسیٰ کی نسبت بھی ابراہیم سے کرتا ہے. یہ عیسیٰ بھی ابراہیم کی نسل سے. یہاں پہ تو عیسیٰ مریم سے ہے. کس طرح وہ ابراہیم کی نسل سے ہو گیا؟ آیا عیسیٰ مریم کی وجہ سے ابراہیم کی نسل سے ہو سکتا ہے؟ کیا میں بطول کی وجہ سے رسول خدا کی نسل سے نہیں ہو سکتا؟ یہاں تو وہ خاموش ہو گیا. لیکن وہ بہانے ڈھونڈ رہا تھا پہلے سے ہی امام موسیٰ کاظم کو گرفتار کرنے کی. اس کے دل میں محبت نفرت تو شروع سے ہی تھی، لیکن وہ نفرت میں اضافہ ہو گیا. لیکن وہ نفرت بڑھتی گئی. 2-3 دن بعد اس نے فوج کو بھیجا موسیٰ کاظم کو گرفتار کرنے کے لیے. اس وقت میرا امام عبادت میں مشغول تھا، لیکن ان بدبختوں کو یہ کچھ بھی فرق نہیں پڑا. یہ مسجد ہے، یہ عبادت ہے، یہ امام ہے. لوگوں کے سامنے امام کو حالت نماز میں ہی ادھر سے نماز چھڑوا کے گھسیٹتے ہوئے گرفتار کر کے لے گئے. بس مسائل کی طرف آتا ہوں کیونکہ ہمارے ایک برادر ہونا پڑنا. لیکن میرے مولا امام حسین علیہ السلام بھی آخری وقت رسول خدا کے روزے سے الوداع کر کے گئے تھے نا. لیکن موسیٰ کاظم بھی آخری وقت رسول خدا کے روزے سے الوداع کر کے گئے. لیکن میرا مولا حسین کافی مناجات کر کے فریاد کر کے خود وہاں سے رخصت ہو گئے تھے. لیکن میرا مولا موسیٰ کاظم کو وہاں سے زبردستی گرفتار کر کے لے گئے. لیکن مختلف زندان تبدیل ہوتے گئے. میرے مولا کی کردار کی وجہ سے جو بھی زندان بان ہوتے تھے وہ مولا کی محبت میں تبدیل ہوتے تھے. وہ وہاں پہ مولا کو اذیت نہیں دیتے تھے. وہاں سے تبدیل ہوتے آخری بغداد کے زندان میں چلے گئے. وہاں پہ ماں اس ملعون نے ہارون نے زہر کو کھجور کے اندر ملا دیا. ایک بدبخت کے ساتھ کھجور بیچ دیا. مولا کی خدمت میں پیش کیا. مولا کی خدمت میں لایا تو مولا نے 2 دانے تناول فرمایا ہے. لیکن وہ بدبخت کیا کہتے ہیں مولا کو اور تناول فرمانے کو کہہ رہا ہے. لیکن مولا کیا فرماتا ہے؟ تمہارا جو مقصد ہے وہ ان 2 دانوں سے ہی پورا ہو جائے گا. لیکن وہ بدبخت یہی بھی کہتے تھے. لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ کچھ لوگوں کو خریدتے تھے. وہ آگے کہتے دیکھو طبیب کو بھی لاتے تھے. وہ آگے کہتے دیکھو شروع کا امام رافع ظہور کا امام طبی موت اس دنیا سے چلا جائے گا. دیکھو یہ ابھی تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی بھی بیمار نہیں ہے، اس کو کوئی ذہن نہیں لے گیا. لیکن ایک دن طبیب آیا، طبیب کو لایا گیا. وہ آ کے مولا کو چیک کرنے کے لیے آیا. کہتا ہے مولا کو کیا ہوا؟ مولا پر
मदद, तुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ। हाथ आगे करता है और कहता तुझे नहीं पता क्या हुआ। लेकिन वो बदबख्त को पता तो था, लेकिन वो क्या कि खरीदे हुए थे, लेकिन वहां से चले गए। एक वक्त ऐसा आता है, मौला क्या कहता है, आप लोग गवाह रहे ना कि उन्होंने मुझे जहर दिया है कि मैं 3 दिन का मेहमान हूँ, कल मेरा कलर सफेद हो जाएगा, फिर जद हो जाएगा, फिर मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। लेकिन मौला 3 दिन के बाद शहीद हो गए। लेकिन गुर्बत तो ये थी ना कि मेरे मौला के जिनाजे को उठाने के लिए भी कोई न था। लेकिन जहर तो मेरे मौला हसन को भी दिया गया था। लेकिन मेरे मौला हसन के सामने उसके भाई भी मौजूद थे, उसके बहनें भी मौजूद थे, उसके हरम भी मौजूद थे। लेकिन मेरा मूसा काज़िम अकेला है, जिंदान में शहीद हो गया है। लेकिन 4 मजदूरों को मजदूरी दी गई। लेकिन मौला के शेरों का इमाम वफात पा गया है। लेकिन वो तो कह रहे थे वफात पा गया है, इसके जनाजे को ले जाए और बगदाद के पुल पे रखते हैं। लेकिन एक और मजदूर को मजदूरी दी गई कि आगे आगे होते जाओ, नारे लगाता जा, रफ़ज़ों का इमाम वफात पा गया है, और रफ़ज़ों का इमाम तभी मौत वफात पा गया है। लेकिन वो नारे लगाता जा रहा था, नारे लगाता जा रहा था। बगदाद के पुल पे मौला का जनाजा रख दिया। लेकिन जो भी आता था उसको ये कहते थे, देखो रफ़ज़ों का इमाम वफात पा गया है, ये तभी मौत वफात पा गया है। वहां से उनको दस्तखत भी लेते थे, देखो आप इकरार करो, बाद में ये राफिज़ी प्रोपेगेंडा करेंगे कि मैं हमारे मौला को शहीद किया गया है, लेकिन ये तभी मौत मारा गया है, आप यहाँ पे तस्दीक करो। इस तरह वो बदबख्त इस तरह उनसे तस्दीक देते थे। लेकिन मैं ये कहूँगा, मौला आपको तो कफन भी नसीब हो गया, दफन भी नसीब हो गई, लेकिन मेरा मौला हुसैन और कफन पड़ा रहा। मौला आपको तो मजदूरों ने भी उठाया, लेकिन बगदाद के पुल पर रखा गया, लेकिन आपका जनाजा वापस नहीं आया। लेकिन मेरा मौला हसन का जनाजा एक मतलब घर से निकला, लेकिन वापस आ गया, लेकिन तीनों समेत वापस आ गया। लेकिन मेरा मौला की गुर्बत ये थी कि मौला कि कोई भी मौला के ऊपर रोकने वाला नहीं था, कोई भी मौला की खिदमत में नहीं था। मौला की रोज दुनिया से परवास कर गई, लेकिन मेरे मौला को मजदूरों ने उठाया। लेकिन मौला ने दिन की इतनी खिदमत की, उसको सिर्फ क्या दिया उम्मत ने, यही दिया कि मौला के ऊपर इतने जुल्म हो गए। मौला को जिस जिंदान में रखा गया ना, उस जिंदान में खड़े होने के लिए रावी कहता है कि एक दिन जिंदान बान ने मुझे कहा, आओ जरा देखो। फिर मैं जब वहां पे गया, मैंने देखा तो एक कपड़ा, बिल्कुल कपड़ा पड़ा हुआ था। मैंने देखा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो सुबह एक कपड़ा पड़ा है। लेकिन उसने कहा नहीं, गौर से देखो। लेकिन मैंने गौर से देखा तो मौला सजदे में पड़ा था, लेकिन ऐसा लगता था कि सौ में एक कपड़ा पड़ा था। इन्ना लिल्लाहि